Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Wa bidhikrihi wa dhikri nabiyhi wa dhikri salihin. Tanzilul khairati wal barakat. Wassalatu fakhril kainat, imamis sadat, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sateja para alim, sateja para ulama, sateja para sepuh, sateja para kiai, sateja tokoh masyarakat kong langkong nakhusu bidzikri wa ta'zim, ajunan semulja Kiai Rahmadi, juganan ajunan semulja Kiai Mukmin, juganan ajunan semulja Kiai Punoh, juganan ajunan semulja Kiai Karim, sareng sateja para kiai selain, juganan para ibu nyai, sabtina tak bisa nyebut asma aku ngatung bersitung tak ngurangi rasa hormat. Matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Sahibi surur, sahibi dakwah, keluarga besar Bapak Asnan sareng Ibu Kusbah, juganan pisan epon Bapak Rifai sareng Ibu Rizkiyah, sekadima malam mangken nyalameti kompoi atau bejo pertama, potra pertama dari Bapak Wirno Wiryanto sareng Ibu Siska Yolanda, sekadima potra kadinto keduan asma Muhammad Ridhoni Mubarak. Mantermu ke tetia anak sesoleh, teti ngapu ngai dalam keluarga ahlul ilmi, juganan teti kebanggaan dalam bangsa, amin ya rabbal alamin. Sateja cakanca Jamiah Hadrah Al-Bustan, serabu epon dari Tisakolpo, sabtina sangat banggakan juganan Pandawa Syuting sareng Firza Audio. Matur muga kenging rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lora kalebun tisa nyabekan berek Ebu kalebun tangki, juganan sateja perangkat epon sehadir. Matur muga tetia pemimpin seadil, seapekta tisa nyabekan berek nuju dari ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Ajunan para rabu, para undangan, sabtina muljaki, mantermu ke muljaki nasarang Allah. Alhamdulillah, asyukur badan kula sarang ajunan sateja dak hadirat epon Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaban paparing epon saingke den kula sarang ajunan sateja malam mangken bisa apol kumpol mabunga deka keluarga besar Bapak Ruslan Eka Dinto, saingke hadir ajunan Bapak Asnan, saingke hadir ajunan Gak Dinto aropa aki idkholus surur, kenceren seraja mabunga deka keluarga besar Eka Dinto. Mantur muka ajunan sehadir belisa sarang Allah kalaban belisan sirabi raja. Para rabu, para undangan sabtina muljaki, potra Kak Dinto aropa aki Samrotul Hayah, buana kaudian. Karena itu buaki bahwa al-abna Samrotul Hayah, maka orang sitandi potra Kak Dinto apa ngerasa tak odi. Maka sateja orang gak dinto usaha
arak sabeden katipun apa setetia orang seepele sareng Allah paringi amanah keduan potra sampai etabeng mana bibodo program kehamilan dengan kedokteran etabeng makke sabene jual satu je kiai cabisi satu je jemu gak dinto konsumsi tujuan napa tero andi thamratul hayah buana kaudian apa napa anak gak dinto mae sebut samratul hayah karena den kula sareng ajunan sateja gak dinto odi nengi daroin nengi dua tisah mangken beda nengi tisah dunya laku beda nengi tisah akhirat ternyata si manfaat ke den kula sareng ajunan sateja gak dinto nak foto jadi sateja manusia gak dinto alomba-lomba kaangkui paringi amanah sareng Allah ikhtiar sateja elakoni sopaja andi arben andi seepolonga nengi kau dientunya sampai nengi akhirat tapi seringkali den kula sareng ajunan sateja gagal atau lepai bahwa potra-potrena den kula sareng ajunan gak dinto amanah kapar cajaan dari Allah paparing setak coma-coma artena ketika den kula sareng ajunan sateja andi potra gak dinto andi tanggung jawab raja andi beban si raja katipona apa potra-potrena den kula sareng ajunan gak dinto tetia orang semaso dalam kabulana Allah sehingga nak foto na den kula sareng ajunan beniguna nak foto secerdas dalam ilmu tapi nak foto na den kula sareng ajunan sateja teti nak foto si ahli ibadah sateja gak dinto para rabu dan kula tertarik ke asmakna ganteng gak dinto jadi ridoni gak dinto ridona reng sepona jadi ridona nina gak dinto mutakallim reng sepona ridho dek ridho mubarak gak dinto berkati sekoca berkati gak dinto ziyadatul khair tajri kajaril ma'i atam benyaman atam besae pada ben kilina aing tak ke peke arpen dari ridho gak dinto deti anak seterus sajen saya kabingking biasana manusia gak dinto karakternya sesuai sareng asmakna makanya orang gak dinto nyari asmak genteng arbena sami sareng asmakna Nabi Muhammad andi beje andi kompoi dengan bahasa kasar kadinto asmakna tak sarah tak kose model gadio mangkenan beliau putra Siti Fatimah kadinto paringi asma Hasan Husain sengan mangkin tak maju garengnya bukan kapan nyamai Hasan jeda tukang ngatakal kapan nyamai Husain jeda tukang bingkin tapi Nabi Muhammad kak dinto ngajari den kula sareng ajunan nyama kak dinto tak usah kose muluk-muluk sengan besana mangkenan kak dinto tak usah wat gawatnya sepenting nyama kak dinto bede esena Hasan kak dinto para rabu maknana Hasan kak dinto orang si bagus Husain kak dinto orang si sangat bagus jadi sateja kulina Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain kadinto bagus malolo maka situng waktu Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain kadinto ong ke haji dari Madinah mios ke Mekah alu mampa pak depak ke perjalanan beliau kadinto sangunayabi ketika sangunayabi kadinto nyabis ke situng rande
situng bebini rante cabisi pentambikna karena mbikna rante gak dinto kari situng guna oning bahwa nak kanak gelek seminta gak dinto nyamana Hasan sareng Hosen rante gak dinto korang oning cek bejena Nabi Muhammad keng kuna oning karena nyamana genteng akhirnya embik sekali situngi bagi akhirnya beliau gak dinto bisa mios sampai depak ke Mekah karena iparingi sangu embik situng barokah dari icabisi orang si asmakna Hasan asmakna genteng ternyata bebini kak dinto pas ide tengi tamui atar embik 100 jadi bede asar bede jejak dari orang si asmakna ke bagus kak dinto adina kebagusan maka tenggula sarang ajunan paringi asma misalnya salamet sarang ring sepo maka kudu deti orang si salamet ben bisa masalamet orang ridho katia mangken nak kanak si huru lahir gak dinto asma na ridho katipon apa deti orang serido bima qassamallahu narema sateje paparing Allah orang senarema ridho gak dinto yatasana ikhlas gak dinto kelas bobo mana birido tak andi keinginan tak andi pangatero pokok odik na nengi dunya ajelen nengi jalan si epakon sareng Allah nengi jalan si ampun ekotak sareng Allah gak dinto nyamana ridho maka ternyata mana biki-kiki orang-orang sepotrana lomok orang-orang sandi potra gak dinto potrana pas sukses rata-rata ring sepona gak dinto ridho sareng sateje pangkat separengagi sareng Allah maka ring kona dimin nyebut katujuan na katujui kenengan na kenengi jalan na jalani gak dinto ridho jadi tak andi rasa tamak dek kabareng si beni begina abe. Tak andi pangaterose lebih nengi beni begina abe. Cai pon cau-caan kapan la PT amunye PT kapan la ajem akungko. Kadinto nyamana ridho. Dimin beda orang gak dinto ridho dek kapaparing ngapangiran sampai bisa malahir nak foto sehebat beda situng orang gak dinto asmakna Siddiq gak dinto beda si asmakna Siddiq asmakna Ahmad Siddiq beliau gak dinto teti santre si ridho dek kapangkat si paring ngagi sareng Allah dadi santre ongku sebenarnya saben malam Siddiq gak dinto para Rabu ngisee jedinga ponduk dadi satu aja jedinga ponduk jedinga santre lake jedinga santre bini jedinga kiai nah gak dinto epole jedinga masjid epole karena santri gak dinto andi tugas khidmah tugas sanga bekte abid-abid gak dinto pangki sarang guruna beliau gak dinto Syekhona Khalil cek sidik gak dinto lebur ngisi jeding akhirnya sarang Syekhona Khalil kapan pangki pakon paleman ambuladik alim badal tabit sing ngaji sampai dia pak kacompok nah kak dinto ki lebur ngese jeding masjid akhirnya pas beliau gak dinto terkenal kalaban Kiai Ahmad Siddiq telem manengi Banyuwangi potrana lomok sateja andi pon duken raja karena nengi kenengan nal jadi bodo masjid tolongi ngese karena andi prinsip sayyidul qaum khadimuhum
ratona kaum, ratona manusia, orang si bakal sukses kadinto jur latinna benih si tetika tua. Jadi lebur ngese masjid. Tak balik tak sami sarang dan gula sarang panjenengan mun bode masjid tukang mata doaingan. Jujur tadi. Seringan kadinto tasale badan gula sarang panjenengan mana bi perjalanan jauh akasap misalnya merantau dek keluar Madura atau entar ziarah Wali Songo atau entar lenjelenan ka Surabaya masjid kak dinto dadi kenengan akemi guna. Bener kan? Bir cucu keme bir nyari masjid bir mata nyari pom cek nengi pom bode ke jeding lagi ada. Anapa mata nyari pom takut luang deh. Mun ka masjid sela abuk maluang aing nengi masjid ternyata tak nyumpeng le kak 500. Kadinto kala na ten gula sareng panjenengan. Jadi abek tak neng ni kenangan abek. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi satu aja orang-orang sirido kadinto mesti uning ka kenangan. Engkau tani. Jadi engkau harus bisa jadi orang tani si jujur. Jadi orang si tani si ahli ibadah. Masyhur kadinto satu aja kiai mesti acarita kadinto. Karena aropa aki uswah. Contoh katen kula sarang ajunan bada situng ulama sampai dadi ratona ulama asmana Abdullah. Abdullah kadinto andi Pak Mubarak. Mubarak kadinto para rabu beni kiai, beni profesor, beni doktor, beni turunanna kabr. Abdul Mubarak kadinto orang biasa. Lakona kadinto ngalak dirban nyiram anggur. Tapi oning kakenengan tadi. Ridho dak paparinga pangeran dadi tokang nyiram anggur, tokang ngladina anggur, tak pokal-pokal. Sampai Mubarak kadinto korang oning kapitena anggur si masak, anggur si celok, ben anggur si manis. Dari cucurnya si soro Aladin anggur. Karena situng waktu majikan na minta dak Mubarak soro ngalaaki anggur si masak, si manis ben si tak manis, Mubarak kadinto korang oning. Kapan dipariksa nih sarang majikan na, mak bisa buat na Mubarak tak tahu ke arah sana anggur. Abdina kadinto sarang ajunan yongkos egeji ke angkui nyiram sarang Aladin beni surar sae. Jadi selama abdina alako ke ajunan 10 tahun tak pernah arasai anggur ajunan. Akhirnya foto na lombok pak. Foto na tetirato na ulama. Rip mirip dan gula sarang ajunan bila tuan rumah na telat sengerem tepak nyarbu gedeng ya abi sakejeng pak. Akhirnya anak tak pate tak pate nyangke. Karena abak kadinto tak ridho nengi kenengan abak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tikel solat rokokna enten tak abid. Dan gula mana bi ngaji tai santai lagi. Mana biar kerja lupai lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bada uswah selain. Uswah selain kak dinto dari keluarga sepaling muljah. Dari keluarga si sampai sebut nengi Al-Quran kalaben keluarga si paling sukses. Keluarga kak dinto sebut kalaban Alu Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Muhammad kak dinto tung situng ngajencina Allah seedo buaki dekan Nabi Ibrahim. Nengi sulbina na bekal lahir Nabi akhir zaman. Apa-apa Allah mak milih Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim gak dinto andi prinsip ridho bima qasamallah. Ridho deka paparing nga Allah setebe kan Nabi Ibrahim tak pernah minta lain. Artinya ketika bula syakiron li'an umih.
selebur asyukur dok paparing Allah. Kapan paringi sareng Allah pon apa kalangkong ngaraja. Jadi tak minta lebih. Nabi Ibrahim kak dinto ketika beci sarang sateja kaumma sateja di majadi na beci bahkan reng sepona kak dinto beci kan Nabi Ibrahim reng sepo angkat te azar kak dinto reng sepo angkat te gara-gara Nabi Ibrahim kak dinto tak nyempo patung Nabi Ibrahim pakun hormat karena uning kakenengan nah sebagai anak pakun kutu hormat karing tua. Coba talek tekiten kula sarang ajunan sebagai ring sepo. Tero andi opoto selomok. Kapan ring tua kir-kikir sakalian, abe tepak nengi jejena, tak acarok ben ring tua pojur. Abe sukses nengi ekonomi, apangkat, ring tua ronyoro, tak kacar ring tua pojur. Sesering ten gula sarang ajunan tojuk nengi kenengan na ring tua na ten gula sarang ajunan ikubai anak erosoro ring tua anu bu lakuna andi anu oncongan tompangan bula bu marena cong sape ngare aki bu akhirnya si ngare kasabo basera embuk nal anak na asarong BHS mangkat kaunjongan kadin to tasalib bu abe enten ni nyabukan sobung aman kan jadi kadang bebela nak foto na den gula sarang ajunan kadin to gara-gara den gula sarang ajunan maka kan Nabi Muhammad sampai ada bu nak kanak kadin to yuladu alal fitrah lahir socce senguba nak kanak kadin to fa abawahu yuhawidanihi ring sepona den gula sarang ajunan senguba karakter anak dari Allah anak saya lahir gak dinto ibrii nak kanak saya kosong subung esena bebe teke anak gak dinto bekal nero bebe teke ten gula sarang ajunan mana bi ten gula sarang ajunan bengal garing sepo maka anak bekal bengal ka abe dinto Nabi Ibrahim lebih na boleh apa-apa mae pele sarang Allah Nabi Ibrahim gak dinto teti orang sesarang Allah syariat taki keangkui narima tamoy sampai Nabi Muhammad ada bu awwalu man dayyafad daif Ibrahim alaihi salam lukalluna manussa selebur alatin tamoy kadinto Nabi Ibrahim alaihi salam artena syariat bedana abe sorong hormat tamoy kadinto kabit Nabi Ibrahim. Jadi mulai lambak mun bodo tamoy mare boleh, tak usah beri kopi. Jadi tepat Nabi Ibrahim gak dinto kapan bodo tamoy elatin. Le karena andi karakter gak dinto sareng Allah. Nabi Ibrahim gak dinto epele teti khalil kakasena Allah terus ahli dhaifah, teti ahli patamoy. Nabi Ibrahim gak dinto konsisten dalam kalakuanna. Mana bi ada erokulakku tak mangki bereng sobung tamoy sakale kadin to nyare tatangkeuna bahkan sampai ya akiluan Pak seiya jaga ada jadi konsisten ning kenenganna Nabi Ibrahim epele sareng Allah dadi ahli patamoy akhirnya setiap ada mun katibian nyari bereng bahkan situng riwayat sampai pernah mios 20 kilo si ada gulaku dan gula sarang ajunan tak kira sanggup mak ko si gak dintun kapan bode kasakna sapeda dari bere abak tepak ngumpak emi atau tepak ada sarang bini nengi amper langsung buru ka dulu jorak dateng tamu kancing na benga beni pakun mase pak nengi amper pakun ede na tamu isi dateng ngereng apa nong artinya kadang abak kapan bude tamu susah beni nyari tamu Allahumma sholli ala Muhammad jadi konsisten Nabi Ibrahim nengi pangkat nengi kenenganna kadinto nyebab bagi foto-foto Nabi Ibrahim kadinto dadi nabi na Allah
Kadin tu uswah contoh dari Allah katen kula sarang ajunan. Artena banyak jalan kaangkui andi nak foto si saya. Misalnya aba paringi pangkat sarang Allah, pele dadi tegeng. Pangkina cek paringi pangkat kapan satahun ada geng tak rogi berarti pangkat te aba tegeng. Maka dadi tegeng si jujur. Beni tegeng si kal ngakale. Mana bi tadak nabar cek ka boleh bude nabar. Bila saporan dah. Bila tegeng asape cetar neko marita ber 2005 ongkun na tadak nabar. Bahkan kadang atak tek pun kancana saya enggak kimun boda si nyantri ka sape na bula tiga nyantri ya. Mon arwana bu tiga na bu 2005. Kadin tanya mana orang tak neng nengi pangkat ke. Padahal tegeng gak dinto aropa aki kalakuan se sunnat se sami sareng Nabi Muhammad kalakuan mulje. Teti mana biten gula sareng ajunan paste benengi kenangan kak dinto teti tegeng si tak jujur sing lain pak. Au be teti tegeng si jujur. Bule bende nasaniko. Ben bule jual ketika saniko. Mana biten gula sarang ajunan bisa ketika dinto ampon foto na lomok ngalak contoh semak nih Kiai Abdul Latif Bengkalan apa mak bisa andi foto alim katia Syekhona Holin kuruna ulama sacoba sama tura bahkan se Indonesia karena Kiai Abdul Latif gadinto teti tokang tani si jujur pak. Tak pernah Ki Abdul Latif Kadinto telat azakat. Justru Ki Abdul Latif Kadinto lebih ketika azakat. Dan gula sarang ajunan ya curi sarang kiai kona buat nole tak emok cong tak usah metong 300 gentang. Tak usah metong sela asa buat na depak 1 ton sakintal. Tak usah aja. Bila sapolo sok pak keluar sasok. Sami Kadinto. Jadi ajaran nak kiai haji kiai langker bila bana atani padi sapolo sok sasok sekat tebena. Kadinto kiai kona. Pak keluar nih sabo cong. Pola na betila depak ka bengkona kapan la keli cong. Nemo la bagus iman se pak keluar cong. Le abek kadang kadinto dinai pak bengkon lu. Depak ka bengkon ngabesa kisah ano la asmak meras kapi burung tak sekat. Kadinto nyamana tani si tak jujur. Akhirnya potra-potrena dan gula sarang ajunan kapan tak jujur dalam atani. Kadinto kapan iso masuk ke madrasat tak silap malolo dung tatedung lang. Mana binyon tua Ki Abdul Latif ibulik pak. Ajunan mana bi andi aturan dia potra katia Syekhona Khalil. Ki Abdul Latif kadinto mana bi atani oleh sapolo sok. Sasok ibek taga bengkona sangang sok itu kata tangkena tak balik kan dan gula sarang ajunan guna epakon situng pak keluar sasangak pakai dalam beni pas pakai dalam kapi jadi kapan abek bisa jujur konsisten nengi derajat te abek nengi pangkat te abek kadinto foto bukan teti orang sisai. Jadi hasap beten gula sarang ajunan nak foto dek bebe kadinto buah dari ponapa seetamen dan gula sarang ajunan. Contoh lain kadinto tadi pegelan kan kadinto dan gula keng lakar kadungan mak semak dan gula kepora jadi andi arasa andi tanggung jawab. Jadi mana bidak dapat dan gula situ saya. Ketika itu, mungkin kan osom muka baru nggak dinto para Rabu aropa aki min sunnatir Rasul. Sunnat lah muka baru. Ada geng sunnat. Ada geng nengi luaran na bengko, kadinto sunnat. Artinya tak muka nengi bengko. Karena Nabi Muhammad kadinto ada geng dari Mekah ke negara Yaman. Benih guna urusan sakabupaten sa provinsi punten.
Jadi Nabi Muhammad Kak Dinto ada kenga lintas negara. Mana Nabi nengi Yaman Kak Dinto tepak tak gerus, maka Nabi Muhammad ngalle ke negara Syam, negara lain. Senganten gula sarang ajunan muka tuku Maduraan, muka nak Cina deh. Benih guna muka nengi ada di Indomaret deh, Cina muka nih, ke Jepang deh. Jadi lakar bodoh pakon ketiga Dinto. Tapi pakon pas jujur. Ajunan mios usaha kadinto ampun bodoh genjeren karena ngiring lampan Nabi Muhammad. Satu aja kiai sepakat. Usaha keluar kadinto Eropa ki hijrah tujuannya Fathul Korea, mamakmura kampung. Kadinto sunat genjeren. Sekali ropon apa, Pak? Nyon saporan. Bensin 12.000 benih saliter saling gilingan. Enten saya ngerti bae. Jadi bensin kan peminina enteran. Kadisa kapan ibedei tak ada Pak saliter. Kapan ditanya aki ten gula mareksani ka satuju alumni compo. Eki anu Kak Dinto, cai pon cakan, cai saya jual benih saliter lah kan. Sa apa? Saya enterannya. Rizki saya Kak disa le. Rizki saya oleh na abu ala ko ibu ki ke anak. Anak Kak Dinto saya bisa lomok syarat te andi de eureun se halal. Andi de eureun se genteng. Kasus lain. Corong ngabras. Caepon dan gula tak pernah diopak kan. Corong ngabras ibu bunailas. Artinya si saliter kurang safarapat. Pas jual kala bener ke saliter. Maka masuk ke dubuna Allah, fawailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kadinto kan. Tambul bebana. Jadi mana bi abak tepak aja ke burunga orang kadinto talik teki. Seteti sabab periskina abak kadinto tak saya. Karena den kula sareng ajunan satu ujung ngarep andi anak saya tahu ngaji. Benih kuna anak saya pangkat ning idunya punten. Tapi potra-potrena den kula sareng ajunan iku boyo bendena abak ning akhirat. Karena sacuba na den kula sareng ajunan bahkan bejing sakali. Sampai den kula kadinto Nabi mator skip ki nengi syutingan nih. Panjenengan tak pati bojeng. Saporana. Tapi nengi atena panjenengan ki bode cekakna la ilaha illallah. Andi foto saya tahu ngaji. Lebur ngereng Fatihah ka panjenengan. Panjenengan ibekta sareng fotona iki beka swarga. Napa rahasiana? Karena dari barokah rizkina panjenengan si alako madeti anak-anak si soleh. Jadi kapan anak Kak Dinto sengan makin investasi paling montong. Kapan urusan anak pongku nungku filter sekemas si bagi anak sekemas si tak bagi anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gulan di santre nengi disa setemuran gitu. Sobung ngomor. Beliau Kak Dinto alumni compo. Dadi ratona maleng. Insyaallah panjenengan ngagoli. Karena tatanggana panjenengan keng lain-lain bisa. Setiap den gula pangki beliau Kak Dinto andi rahasia obeng haram ben obeng halal alain. Bila aja habis katen gula ngang pisang kasang se kanan. Bila meliaki rokok sang kasang se kanan. Kita lek tekin ten gula sampai ten gula tanya. Buat nama nari beri kang kok mak se kanan malolo sang kasanga. Eki anu raja. Mana bisa kacer tak pati gena aja. Bahkan seibu kia kapotona Kak Dinto si kanan. Mun si kacer Kak Dinto tak pati gena. Kak Dinto ratona orang makalor sapi. Tapi kacompo asampun, reng sepo tak tuka.
ya tina yar paki ban kok bana mantir ki berese satenya mana ki kencehian dui pa beremai tapi andi ke istiqomaan urusan keluarga kadin to si kanan jadi sampai ten kula mareksani kacang-kacang nasi semak lah karmun ngabelenci keluargana pesi nasi halal eki nengi sangka-sangka si kanan malolo istiqomah na kadin to mangken potra namun duk ampun lestari wisuda alfia anak maling tapi karena filter si bagi ke anak kadin to si genteng akhirnya anak tak katibanan kadin to pas kadin to andi kadawaman mun abajeng awal waktu jadi keje na pun kancana kadin tora mana bi tepak nonton sape pas ternyata ada sobu ning jalan sape na yocol tali belegak gitu langsung nyari masjid sesemak abajeng bila lestari abajeng ampun na posangan sakancaan nyari sape bodo maling nyari sape raya. Jadi andi kadawaman setiap abajeng kadin itu harus awal waktu. Ternyata pas Allah milih andi keistimewaan satu hari Jumat. Kadin itu pas ke akal tak masuk. Rata-rata orang sesi itu Jumat, kadin itu mesti orang si selamat siksa kubur. Hadis Nabi tak lecek gitu. Bila satu Jumat tak siksa dengan kubur. Artinya orang si husnul khotimah. Tapi ceudik na teti maling. Kan berarti bodeka ponapa andi oning kapangkat teti ka bulan Allah ibadana cekak meskipun aba andi lalakon coba sadar aba na teti reng sepo kapan urusan na anak nyari aki boreng si halal ongku kak dinto teti jalan na aba kasayan salamet nengi akhirat andi sango nengi dunya si bisa yantos nengi akhirat andi na foto si solihin solihat para Rabu Sabti namul jaki pon ki tandingnya banyak para sejam pon ni kawan terus lagi pola nak tak benar ini dan gula Pak Rifai ka compol kadin tu acarana mulang hari malam saya ni ka mulang hari malam biasanya kan nas panas ya atlet katemuran dan gula sampai nebak mungkin kompoya lalaki ki mau ning ke engki karena bodoh rumusa mana bi mulang hari lestari duhur ka budi biasanya anakna lalaki mana bimulang ngari sebelum na duhur dari kol petok sampai kol sapolo kadin tu biasanya bebini anapa cak narengkona mon anak bebini mulang ngari na kudu balakku oleh kacapok pasar takut deki tak ada sinakuk kadin tu tafakulan le dari rengkona takut tak tuli baju teti para bentua mon anak laki mesti mulang ngari na bebas lancengan dicemba sabot nengi siang kol 2 bisa kol 4 bahkan malam. Anapa jaya pon ring sepokona tafaulan namun lalaki oleh tak tuli abini. Karena mun lalaki pas abini dengude bede na beremma nakna. Bini na ya jere na beremma sangu na kita cukup ilmu na tak cukup. Teti yarap mun andi anak lalaki paling enje abini la lebih umur 20 tahun, tahu alako, tahu mimpin keluarga. Ini keterusongku. Terakhir pun Pak. Saya pun mana bi pengajian lebih sejam makro Pak. Lagi di makro abid teti haram Pak. Haram muntahal jumu. Haram asli. Allahumma salli ala Muhammad. Terakhir careta boleh. Karena liburan careta kan. Apa? Karena ternyata nengi kanan kaciraten gula sarang pancindan kadinto banyak contoh. Keluarga Nabi Ibrahim kadinto seepele pole sarang Allah. Kadinto andi raji seoning kapangkat telakena. Kadinto mangken cuman mangken malarat. Raji sebisa sadar kapangkat telakena kadinto malarat. Bisa ngimbangi kalake. Kadang lakena kadinto ustad. Samurana li. Raji na libura tiktoken. Jadi iko cak bini na ustad tu ngajar nengi madrasah, ngajar nengi langker, ngajar nengi pondukan. Sengajar ke angku andi santre na kader ketika nak kanak setak leter. Ternyata rajina ampun ngelef. Kan itu cuman makin viral. Bila viral gelu
elam mau bekarok firar. Jadi tasalep gitu. Kan banyak ampun kasus-kasus bermasalah gara-gara bini tak ngimbangi pangkat lelaki. Nabi Ibrahim gak dinto epele sareng Allah sampai andi keluarga sesae, keluarga paling genteng. Rajina gak dinto lebur ala tintamoy. Masya Allah. Siti Saro, Siti Hajar gak dinto ahli patamoy. Oning ka pangkat lelaki. Manabi bode tamoy pak. Gak dinto seemasa sareng Siti Saro fa'atahu bi ijlin samin. Tamoy kak dinto yang kae sape sepanggeng sati singan mungkin. Jadi sati kak dinto resana masaan lambok. Jadi ngangkak kata tamoy benih guna kopi malolo. Cai pon ring sepo dan gula sering mak semak garing ring kona. Mun tamoy toju setengah jam jurala wajar rai parantala. Benih guna kopi malolo setok-setok kaki. Bila lah sejam pas tak paranta, tuan rumah na cerik parana begitu. Mungkin kan adat katimuran sobung. Nyon sabora le, kadin to muhasabah natin gula sarang panjenengan. Adat tering sumenep makin hilang. Noro adat kotaan. Biasa na pak kabid dimin emban natin gula sarang ajunan reng sepo. Mana biboda tamoy maste kopi angak. Mungkin napa si suguki? Ay ngaku ah. Ere ken orang Maria lako juga. Sema bodo ateh rio malarat. Ay ngaku ah. Padahal mungkin ipa gampang kampun. Aku boyo kopi kari metek ning dapat tek. Tak ada 5 menit ranta kopi na pak. Kopi larang. Cuman lambek. Kadinto kan ki ampu tomang, ampu serop, ngangkui saropong kian. Tapi mak bisa ring sepoko na kadinto ki Aladin katamu. Bahkan adet nyabukan dan gue di Majadi banyak kadinto santri nyabukan bere. Mana bi entar kan nyabukan kadinto sering sarang sapopo dan gue. Dimin. Tak begitu limule. Kapan depak kasih tung tempat kalangker patoju alongku kiai siang kaki pertama kopi gedang lestari kak dinto bental dan gue sampai tanya kak di Majadi apa mai paringi bental ya suruh antos era nyembeli aja mungkin jadi lakar biasa na kapan namoy kak dinto reng lambek loh mun tak sampai mari madeer tamunya tak bagi mulai artinya lakar patamoy ungku akhirnya rengko naga dinto tak andi tirakat kunten tak andi ritwiritun tua sekose gonteng Allahumma ja'al auladana auladan solihin sobung tapi guna andi situng kebiasaan mun bode tamoy ilatin jadi ajom bahkan ajom saya ngereme cai pon kurutan gula sampeli lebih-lebih mun bode guru na aba guru langker guru alit atau guru pondok atau guru na anak kadinto mun tak sampai madeer kadinto rasana dosa raja mun rengkona tepak kaciman mangken bila bodo kuruna anak main innalillah jadi ya boleh nemu nengi dompet beng si biru eketen aka asa kabidina lek sa entar ka berung orople sela tak madeer ki isangui 10.000 loh, abukti loh. Reng sepon natin gula sarang ajunan selebur ala tintamoy sampai ajam may sampeli. Bahkan mana bika kolpo dan gula lengit tempat albustan. Erin to namoy kasih tungoreng dari kol belu kadang kol 11 buru mole. Ana apa pak? Kadang ajam mata tuli kening. Tuan rumah na tado. Mika ajam. Tapi ternyata foto naga dinto, masya Allah, pinter maca kitab. Reng sepo nagari to sa biasa kun oning nga pojeng selema waktu oning ka najis sobong boleh tapi pas lahir nak foto si Alem anapa reng sepo na lebur ala tintamu
Kak dinto bek sobung mungkin. Iya kadang tamu ya kia cengkalan. Injak marah. Jadi tamu ya kadang bila dia pak, mon kapuru cek namu isakale. SMS lagi. Engkau parlo kabakna lebet SMS lebet WA mare pak. Cek kadang lawan kuli kebiaya kopi lalang kok kapuru meliai. Padahal doif kak dinto kal mayit, tamu ya kak dinto pada na mayit. Bila dapat kasih tung bengko ka bengko na orang abe aniat namuya, mon tak sampai ibeki bantuan rumah na, cek lu boleh. Le namoy, masya Allah. Lebih-lebih makin ada telasan, beri telasan. Lain pak bencuman lambat. Dan gula lahir sangat dua. Ki kenik dan gula mon amain kadi macedi, kadi to abid nengi tempat-tempat tu. Sampai oleh biteng, sampai bahkan ide eri. Makin amain kadi macedi katan taretan ni. Nyumbuk jajan mare lebat salaman, saporah pada nyumbuk jajan lebat. Kan guna lampu merah juga. Akhirnya dia pak kabungkona nengi sangkasang ngambung jajan. Tiga dintul kutu tero. Muamalan na benga sepona dan gula sarang ajunan segenteng-genteng toro. Allahumma salli ala Muhammad. Enten tak usah tirakat enten. Wah mon surat tirakat, pian pak maca wiridan nikah, 70.000. Ampun pak, tak alako. Rajina misalnya surat tirakat maca bismillah 786 angok-ngokan. Enten tak usah tirakat. Napa kebiasaan naring sepo? Tak usah kaca kanjuk enten. Apa abek TV? Apa matua? Mak bisa abek lahir teti orang se ahli ibadah. Karena ten gula sarang ajunan sa cuba nabe mun tak apa jeng duhur arasa ngasta. Bila norok travel pas travel lah tak ambu posang. Ya Allah tak apa jeng duhur. Kapan dia pak ke tempat lupai sakadele. Jadi nengi ate ki bode emba ka apa jeng. Bila bode solawatan bek nyampung abek lega tak tahu ka artena. Lega dinto berarti bode rahasia dari reng sepo, bode muamalah na reng sepo segenteng. Kadinto kudu tero. Maka Imam Malik ada bu dan gula sarang ajunan manabi tero andi opoto segenteng. Kadinto kudu nerosaki sateja muamalana usul sateja muamalana benga sepo. Benga sepo na dan gula sarang ajunan alaku pon apa kadinto tero. Benga sepo lebur katamoy latin tamoy. Benga sepo lebur ka masjid toro lebur ka masjid. Karena nak foto na dan gula sarang ajunan bekal teti orang sesai mana binoro benga sepo. Mana bitan gula sarang ajunan kuli na ampon majauh dari benga sepo. Ampon pak. Rosak kamu dia. Sabu-sabu deh pak pun makin. Anapa? Karena abek jauh dari benga sepo. Makanya sampai dia berkiman lam ya'rifil asla lan yajidal far'ah. Orang yang tak bisa norok orang sepona maka tak bekal berhasil andi nak foto sesai. Sapora ini kan paling terakhir. Mun pegela jubasan. Salah aki sing ngunceng ini. Ada apa Pak Difai mak ngunceng kau le? Tore. Reng lambek ini. Mana bi keluar dari Pangarangan. Dari Pangarangan na compok. Sampai kiaji na debu, sengak cong. Bek namun keluar dari Pangarangan na bengko na pas bek na tak asongko ande Pak saminggu fasek gua na cong. Bana tak oleh teti welina anakna. Bana kutu atopet kelu sebelumna makabin anakna. Artinya songkok gadinto tak pernah coplak reng lambe. Mak ko se urusan salebar. Reng lambe gadinto songkok bi tak coplak. Ora tak iba tahu. Mangken tak salep. Mak ko se keluar dari Pamengkang. Viral enten tak usah apa terus cek lekak nik bini na tanggentangan neng yamber lorong raja yamber tanggentangan jadi abek jauh dari ring sepo ring Madura lamba ada tu asarong mun tak bisa asarong calana na ibu-ibu na toot mangken wile talek teki ke Sumenep mobil Jazz mobil Pajero setoron orang-orang bisa nih. Orang-orang ketitin gula sarang ajunan kapan toron nasa lebur panda
Temu aja ring tisa betes sakir-kir bakul mata pada benenjuk na lambe mata pada ben ring sepona lambe tetitan kula sarang ajunan foto tero gendenga nengeneng nengi pangkat te aba orang tisa orang bedia paandi ahlak kati ring tisa tak usah tama kotal Nabi Muhammad lahir nengi kota sabuk katisa sapa je teti rasul si paling saya para rabu zabtina moljaki mungkin gak dintoh saya bisa kula sampai yaki nyon sapora mana Nabi banyak kacang kolangan juga nan totor pesasi tak saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa taghliqu 'anna biha baba syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqah wa anta lam tazal li dhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muliya kulli fakir wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kullal asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilayka kathir anta alimun bihi wa basir. Allahumma ja'al ridha waladan salihah. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu wa afsih lisanahu li qiraatil qur'ani wal hadith waj'alhu sabran minal maradi wal intiqami wal atshi bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alhu barran liwalidayhi waj'alhu barran liwalidayhi waj'alhu min ahlil ilmi wal khair waj'alhu min ahlil ilmi khair. Allahumma rabbana ja'alna waladana wa talamidana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dair. Allahumma bi hurmatin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi 'ainika allati la tanam wa knufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina wa la tuhlikna anta raja'una ya arhamar rahimin. Da'unaka Allahumma kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.